एबे आमे मार्केट बाहरिलु मो नानी रे मोर चप्पल देखिए शूज टाइप रो। हाँ आप भाई नमस्कार हाँ जय जगन्नाथ सुनिए ठीक है सुनिए भाई रे कोडी क्लास नहीं पहले हम थाना पे काई हमें ये तोड़ी करके दिने ना सीने कोडी अरे थाना पे थोड़ा वाले जल्दी वाले थोड़ा वाले लेट बाबा भाई फोटो आसने माइले आसिला समझ एबे आमे आसिलु तारिणी वस्त्रालय किनिबा पई किछि शॉपिंग करबा पई एबे आमे आसिलु तारिणी वस्त्रालय किछि किनिबा पई apa itu? Mana? Mata kan jatuh lah berjikim gitu sama. Nah, gue jatuh lagi. Oh. Yang gak seksual. Mana dia? ना के Mana? Video. Ya ऊपर कोई किसी को दीजिए ना खाना ना नहीं मुझे माने बोलो प्राइस का कितना है हां हां कुछ का गाछ में देख मिल रहा है नहीं ऐसे का आईडी चेक करो बिलिंग टाइम चलो भीतर जीवा ना बाहर बसबा भीतर जीवा ना बाहर बसबा कहो ना तुम बाहर बस कोड़ी अरे बे खाली नहीं आ चार जन गोटे एडी दीटा चार बसई बसी पवन ना उठी ऑर्डर कर देलु कहीदेलु टी हाँ
ଏ ମାନୁ ଦେବେ କହିଥିଲୁ ଖାଇଦେବେ କହିଲି ଖାଇଲୁ ନା 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 ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଚାଲୁନ ବସି ବସି ମାନୁ ସବୁ ଅଛି ପାଟି ଆମର ଆସିଲା ଏବେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଜୁସ୍ ଧୋଇ ଦେବନି ଟିକେ ନେଇକି ଏତେ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟାଇମ୍ ନାନୀ କ'ଣ ଆସୁନ ଗୁପଚୁପ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଖାଇଦେବ ଗୁପଚୁପ ଆସୁନ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉପଟେ ଗଲା ସେପଟେ ଆସ Hi babes, how you been? Hi Jan, I'm missing you so much. I miss you too, honey. आरव, तुम कब आ रहे हो? इतने दिन हो गए और तुम्हारा वो काम Pingu, show me your face. हाँ पेपर साइन हो गए, Show me. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिवाली के बाद मैं सीधा तुम्हारे ନା पास ନା अभी दिवाली ମୁଁ हमारे अजीब से पास बसছি ମୁଁ अजीब से बसছি आगे दिवाली ଆଜି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ସଜବାଜ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାଲିଛି लेकिन उसके बाद तुम सीधे मेरे पास वापस आओगे, ओके? Okay, I promise. କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାର ମୋ ନାନୀର ଆସିଛି ଏବେ ବଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ମୋ ମାଉସୀ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ରାତାରାତି ଭାଗେଇସ୍ बहुत उलट पकड़ ना देख जल्दी फास्ट चलो हिला बा देखो करू चलो एतने तो चल पर धरनु अल्प अल्प नहीं इतने नहीं ना गुआ पकड़ आधा पकड़ हाँ था दीपा बोला 5 है ये बाप तेज है देखो मत उठले ना उठुने दूरे गिरा मुझे करियो सर मुझे से कालो मा मान जो जोड़ते हो वो आप पदर नहीं बचते कौन नहीं जो मैं भी मत खाऊनी मंत्र पाड़े देखा देखा जो नहीं आज कौन दिन तक बुझे ना हमारा फ्लैश लाइट पका Rồi, thử lại bữa nè. Mình nhờ rồi. सुंदर देखना
କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି। ଆଉ ତୁମକୁ ବୁଢ଼ା ଘର ମିଳିବନି, ଟୋକା ମିଳିବ। ଟୋକା ନା ଗୋଡ଼ି ଟିକେ ଆଣ ନା। ଧରି ପକେଇଲା। ଆଉ ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିଦେଇଛୁ ନା? ଭାଇने ଗଲେଣି ଭାବୁଛି ସେଠି। ହଁ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖୁନ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇନା ପଳେଇନି ନା? ଚ୍ୟାନେଲ କଣଟି ମାନୁ? ମୋର ମାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ମାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଏ ପ୍ରଥମ ଖୋଲିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋର ଏଜୁକେଶନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେ ଖଇଟିଏ ମୋର ଗାଁରେ। ବଢିଲେ କଣ କେତେ ସବୁ ଆସିବ ପଇସା ବା? 1 ଲାખ ନା କେତେ? ଡାହାଣ ହାତ ଦ ବାଁ ହାତ ଦ ବାନ୍ଦରେ ଏଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ମେଢା ଉପରେ हाँ गईस ଏତେ ଭଲ କରୁଛି ମୁଁ ପାସ ଦେଶରେ କ୍ୟାମେରା ତ ପଛରେ